May daspan tayo guys, oh. Ayan na. May upuan din guys. Storage yung tatak. Kung gusto nyo mag-order guys, dito na, oh. Dito lang sa Valenzuela makita nyo to guys. Ayan. Order na kayo guys. So, ayan guys. May upuan. May upuan tayo. Oh. Dito na makita nyo sa storage guys. Ayan guys. Oh. Maganda, matibay guys. Ayan. Dashpan. Original to guys. Ayan guys. Oh. Mga dashpan na matibay. Storage. Ayan. Ilipat natin ito guys. Ang ganda kaya guys. Ayan. Oh. Ito kunin natin na iba guys. Ayan guys. Ang ganda yung mga gawa ko guys. Oh. Storage. Oh. Mga dashpan yan guys. Ayan pa. Ayan guys. Matibay. Mura. Mura lang guys. Libre. Bili ka na isang dosina, may libreng 5. Ayan guys, oh. Oh. May upuan tayo guys. Ayan. Upuan. Ang tibay yung upuan guys. Oh. Ang ganda. Oh. Ayan guys. Matibay. Ang nakaganda nito guys. Ayan guys. Oh. Ang ganda guys. Pwede yan itayo. Ayan guys. Oh. Oh. Ito lang makita nyo sa storage guys. Oh, mga matibay. May mga pangalan to guys. Oh. Ang gandang upuan. Pwede pang display. Oh. Oh. Ayan guys. Upuan. Matibay. Mura lang. Ang daspan natin, oh. Ayan. Thank you guys sa pag-nood.